اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المغصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمور وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله على محمد
يشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجلد يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك يا للمثاني فهجر يبن غرد فاقربوا يا للمثاني فهجر يبن غرد واستطيعوا بجمال فاض في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد فلربي كل حمد جل أن يحصره العدد إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسيني مرحبا مرحبا بجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جد ومهل كلما بصرت مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسيني مرحبا مرحبا ودينا تجسبيل مرحبا غيبي نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ربي بلغنا بجاي مرحبا
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رحوبا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السحر واللفظ المحتوي على المعنى الجد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مسؤولة أخلاق الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأنبياء من البرية ومن نشر به تأثرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف التوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب بشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاب عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بعنانه وقد انبتت القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقديم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن حكمك كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا شيخنا
اسجد للمؤلف اسجد للمؤلف اسجد للمؤلف صديق وعطرة والحاضرين ومن أصغى لها وتلا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن بكل أمنية بكل أمنية بكل أمنية تأتي عواقبها لكل خير وبر يحسن العمل يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطبنا في الأقوال من كنت شيخا له فلم يرى لا عليه أزكى الصلاة عليه أزكى الصلاة عليه أزكى صلاة الله ما توليت يا أكرم الخلق يا خير الورى كملا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا شيخنا يا سمن يا قطبنا في من كنت شيخا له فلم يرى خجل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلما نقيم من دور وصافي محمد يأتي وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم هيا يفتحني فيه مسرورا وفعلي فيه ويغضب عملي بالأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخلق والصلات الموصولة الله يا من يتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تغطي الرحال فتغشاها منه القيود الغامرة وتوجه إليك تطرق الوسائل لديك سيد المرسلين أبلغ الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظك وحمل ولدك دواتك الشاملة ألا بالأكبر محبوبي ولك مصاصب في كل موت من موات القرب ومظهر قاسم إمدادك في بادك وساكوا شالي أحلي بهدادك سيد الكونين أبلغ الصواب الثقلين عبد المحبوب الخالد أحمد منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل عدد الغيب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم نسأل إليك بثواب مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا وجميع وقايتك وأن تبلغنا من سبقك إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما طوقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بعدد هذا الحبيب من الحاضرين وبترك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعلمين
معد ولدك من الحافظين اللهم إنا لنا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميعا إليك فلا تحيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران آمنا بالغفران منا بالغفران والمطيع بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر أوله وزارا ومبكته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا ولقدنا والدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم الدين قوي بجميع الأقطاع منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا وسرا واغفر اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشكر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين وقي شر المعتدين والظالمين بذلة حقه في جميع النواهي والأقطار ولهم بدم النكاء ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا نحسن من جميع البلايا وجعلنا نحسن من جميع البلايا أبلغ المكين من الذنوب والخطايا وأعذنا بالعمل بطاعتك وتثبت بهمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخيرنا أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وهو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قد سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baca manakib sedikit mengambil berkat. Ampun maaf lah ulun kali bisa ya salah mami. Al-Fatihah di Rasulullah Muhammad Susan wa sayyidina sabina Muhammad wa walidina wa wali ummatina wa ummatil muslimin khususan wal muslimin Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Basaman al-Madani wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bima fid darin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah, yaitu kekasih Allah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya
menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu ammanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqani limutaba'ati sunnatihim al-bahiyyati as-saniyah. Artinya, dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajadahul malaku wa huwa fi jahri abihi suri. Artinya, dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa biwajhi Adam lahadhan nur idh kharrat malaikatul muhaimin sujada. Di muka Nabi Adam telah nampak nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan malaikat rahmat sujud kepada Nabi Adam. Artinya dengan sebab nur Nabi Muhammad, kalau bersinar-sinar rupa Nabi Adam yang mengandung nur Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri. Artinya, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu daripada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang dari sebahagian asar, anda zikri salihin tatanajjal rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya, ketika dibaca hikayat karamat awliya Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebahagian orang salihin, uzkur hadis as-salihin wa sammihim وبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم جرها إذا ما ماتوا. Artinya, aku sebutlah kisah-kisah orang salih, engkau sebutlah kisah orang-orang salih dan hikayat karamatnya. Maka dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang salih, niscaya engkau mendapat berkat mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarah kubur orang salih apabila mereka itu sudah wafat. Ini sebahagian dalil kita juga yang jarah-jarahnya. Yang ada juga orang kata percaya orang karamat, biar aja itu orang. Ini kita dalil ini, nah orang salih aja ziarah. Apabila mereka sudah wafat, maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara syariat dan ilmu hakikat. Wali kutub dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamah yang besar. Lagi beliau keturunan Rasulullah dan bermazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai kepada maqam mursyidnya.
adalah selalu kasih sayang sekalian orang yang menuntut ilmu. Nah untung bana orang menuntut ilmu dikasih isidin. Tuntutlah ilmu karena perdu, bagi mukallaf jangan dilandu. Ilmu penerang di dalam kalbu, kiranya batin tiada berdebu. Ilmu maksudnya ilmu tasawuf supaya batin jangan rigat karena lagi hiri dan kiri ya ujub sumpah. Makanya tuntut ilmu di sini. Tuntutlah ilmu karena perdu, bagi mukallaf jangan dilandu. Ilmu penerang di dalam kalbu, kiranya batin tiada berdebu. Ilmu adalah pelita hati, bila dimiliki sangatlah berarti. Selamatlah kita sampai ke mati, lenyaplah diri dalam hadrati. Maksudnya hadirat Allah, kita lenyap diri kita ada hilang. Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmah, hatinya membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih, dan daripada segala orang yang awam dan hawas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan merawaniakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit dua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, membaca amal-amalan. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segelah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وامد لنا بالاسرار التي عودتها لديه. لا اله الا الله محمد رسول الله. شيخ شمس محمد سمن ولي الله رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على جده الامين سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. Pada usia manakala balik beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpangkat, lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri yaitu Syekh Abdul Karim, dan kepada Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Qalandawi, dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Di bidang hadis beliau belajar kepada Syekh Muhammad Daqqaq. Di bidang ilmu alat seperti ilmu nahwu, saraf, balaghah, mantik beliau belajar kepada Syekh Muhammad Maghribi, dan beliau mengambil baiat Tariqatul Khalwatiyah serta ganan suluknya kepada Al-Arif Billah Syekh Mustafa Al-Bakri, sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Dan beliau mengambil baiat Tariqat Qadariyah kepada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Tahir dengan sanad yang muttasil kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ringkas saja kita ya.
Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebahagian ahlul Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang dari sebab sangat jahilku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang daripada ahlul wilayah dan ahlul irfan yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau aku keluar daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyeru akan daku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, ketika mendapat kesusahan niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, segala kami aulia Allah tiadalah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami berserta kamu dengan membaca Al-Quran. Itu bilang dalilnya kita, dalil yang ziarah. Dan berzikir seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin fayahabbazan naqlatu wan na'imu sarmat. Artinya, hai segala nabiullah dan waliullah, hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada satu negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Allahumma ansurna badir ridwani alaihi wa amiddana bil asrar allati awda'ta ladayhi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhammad Saman waliullah radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai solat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada selang dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan membanyakkan zikrullah dan melazim musyahadah. Zikrullah, zikir selawat jangan dilepas, pertanda jiwa berkualitas. Itulah isyarat wujudnya nafas, batin bersih seperti kapas. Selanjutnya pula kita anjurkan, bacalah Al-Quran diperdalamkan, salawat zikir diutamakan, janganlah lepas siang dan malam. Dan membanyakkan ia akan baca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan membaca istighfar dan membanyakkan bersedekah dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat.
karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai saudaraku mengerjakan, lazimkan olehmu hai saudaraku mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, dan berhadap hatimu sepenuhnya kepada Allah, dan perbanyak olehmu membaca kalimat la ilaha illallah serta meyakini bahwa tiada ada yang maujud hanya Allah. Dan ketahuilah olehmu dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah selalu memandang zahirmu dan batinmu pada setiap masa dan di mana saja beradamu, dan bahwasanya Allah sangat dekat kepadamu dengan rahmatnya dan sangat kasih Ia kepadamu. Lagi sungguhnya bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Nah, tapi kita harus tahu nang kita sembah ni, kita harus kita kenal lawan nang kita sembah. Seperti pepantun tadi, agama itu ialah diri, wujud lainnya tiada arti. Carilah guru, mursyid, murabbi, insyaallah terungkap wujud hakiki. Matikanlah dirimu sebelum mati agar terkenal Tuhan Rabbani. Itulah yang dikatakan mati maknawi, terbukalah hijab Allah tajalli. Cinta itu ialah pengorbanan bagi kita orang beriman. Hilanglah diri sampai terbenam, nyatalah wujud Khaliqur Rahman. Dan lagi wasiat Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, wa alaika bi ihya'i ma baina salati subuh ila al-ishraq wa ma baina al-asr ila al-maghrib fa fi imaratihima sirrun kabirun fi tanwiril batin wa khasatan qawiyatan fi jalbil azkar في الأرزاق القلبية بعد العصر. كذلك جربه أرباب البصائر من العارفين. وفي الحديث أن الذي يقعد في مصلاه يذكر الله بعد صلاة الصبح أسرع في تحصيل الرزق من الذي يضرب في الآفاق أي يسافر لطالب الأرزاق. Artinya lazimilah olehmu menghidupi waktu antara salat subuh sampai waktu isyraq dan waktu antara salat asar sampai waktu maghrib dengan berbagai ibadah. Maka di dalam mengisi waktu keduanya dengan berbagai-bagai ibadah adalah ibadah yang sangat besar untuk menerangi hati, terutama waktu sesudah asar di dalam menghasilkan rezeki batin. Demikianlah telah membuktikan oleh para ulama arif billah. Dan ada disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang duduk di tempat sembahyangnya sesudah salat subuh dalam keadaan berzikir kepada Allah adalah lebih menyegerakan dalam menghasilkan rezeki daripada orang yang berlayar segala penjuru bagi menuntut rezeki. اللهم انشرنا بعد الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لدي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الشيخ محمد سمد ولي الله رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على جده الامين سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. Terus kali. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, yaitu bahwasanya Abdullah Basri ia dipitnah melakukan perbuatan yang salah
dan ia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makkatil Musyarrafah pada pintu yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Muhammad Samman hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir li Ubaidi Jani Muhammadis Syahiri bis Sammani. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga 3 kali di dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawassul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang bahawa ia adalah murid dari Tuan Syekh Muhammad Samman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu masjid, maka ia ditanya orang, apa yang engkau lihat pada engkau dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak Ya Saman, Ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Muhammad Samman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa di manakala aku sadar, kulihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu berkat karamat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah munkir etikad kita kepadanya, dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu berkat karamat daripadanya sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Jadi pembantu sidin tapi kada percaya ada. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama dengan orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Samman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat. Dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat urusan dunia ataupun hajat urusan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat membaca manaqib Syekh Samman ini, kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa kita, guru-guru kita, keluarga kita dan tetangga kita, zahir batin. Mudah-mudahan mati beriman, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan terkumpul dengan orang-orang salih dengan berkat Syekh, dengan berkat Rasulullah dan berkat Syekh Samman Al-Madani. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. غفر عبدا قال لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده. يا الله يا الله الله يا 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 الله
يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل سوى ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخير فضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصلاة متقبلة. نقدم ذلك ونهل حضر سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة القربة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وذوي الواجب علينا بالأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونخص بذلك إلى روح من اجتمعناها هنا بسبب الشيخ محمد بن عبد المسلم المدني ووصوله فروح وانفعنا ببركته وبدنا بأمداده. وإلى روح مولانا الشيخ محمد بن عبد الله البنجري كلام فياد. وإلى روح الحاج علي بن محمد صاحب ولسان إليه. اللهم انفعنا ببركاتهم وأمدنا بأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء ورزقنا محبتهم. توفنا على ملة واحشرنا يا الله في زمرته من ورسالك وعذاب ولا حساب يا كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واكتب اللهم السلامة والصحة والعافية والغنيمة والبركة والسعادة وحسن الخاتمة والأمان وطول العمر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأهل بيتنا ولقراباتنا ولإخوان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. حضرة النبي بسم الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى سعى الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مدى سعى الكرم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.